नमस्कार। कहते हैं तेरा झुकना और मेरा खुदा हो जाना, तेरा झुकना और मेरा खुदा हो जाना अच्छा नहीं है इतना बड़ा हो जाना। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निघा मैरिज हॉल। आइए बात करते हैं चुनाव की, बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव कल यानी 27 मार्च को होना है और इसकी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तमाम नाकों पर नाकेबंदी कर दी गई है, पुलिस और प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है। आपको बता दूं कि 27 मार्च यानी कल पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में पहले चरण का चुनाव होना है और उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद होना है। इसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और प्रचार भी आपको हमने बताया था थम चुका है और उम्मीदवारों की तरफ से अब ये इंतज़ार किया जा रहा है कि उन्हें किस तरफ से कितना वोट मिलेगा, कौन से मतदाता उन्हें समर्थन देंगे और 2 मई को इसका फैसला होगा। आपको बता दूं कि हमारे पास आसनसोल से खबर आ रही है। आसनसोल में आज पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, क्योंकि आसनसोल से सटे काफ़ी ज़िले हैं जो झारखंड राज्य में आते हैं। इन ज़िलों के पुलिस अधिकारियों के साथ आसनसोल में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और इस महत्वपूर्ण बैठक में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी सुकेश कुमार जैन खास तौर से मौजूद थे और पश्चिम बर्धमान ज़िले के जिलाधिकारी पूर्णेंदु माझी की उपस्थिति थी और विभिन्न ज़िलों की पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद थे और आप देख सकते हैं कि इस बैठक में कई मुद्दों पर खास तौर से चर्चा की गई। विशेष तौर पर यह कहा गया कि विभिन्न जिलों के सरहदों पर किस तरह से मुस्तैदी बरती जाए और किस तरह से चौकसी बरती जाए और विशेष तौर से हथियारों के एक दूसरे जगह से ले जाने और ले आने का सिलसिला जो शुरू हो जाता है चुनाव के वक्त, इसे देखते हुए भी मुस्तैदी बरती जाएगी और काफ़ी खास तौर से चौकसी बरती जाएगी। झारखंड स्टेटे जामताड़ा धानबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग ছিল যেহেতু আমাদের ইন্টারস্টেট বর্ডার আছে, আমাদের পোল আছে, যাতে আমাদের যে সমস্ত নাকা পয়েন্ট থাকবে ওভার দ্য বর্ডার এরিয়া, সেই নাকাতে আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে, চেকিং হবে যাতে ওনাদেরও নাকা থাকে। প্লাস দুটো জেলার মধ্যে একটা যদি ইন্টেলিজেন্স শেয়ারিং অর্থাৎ কোথায় কী মানে যাতে কোনো রাউডি এলিমেন্টস এখান থেকে না যেতে পারে, ওখান থেকে না আসতে পারে, যাতে কোনো বম্বস আর্মস অ্যামিউনিশন যাতে কোনো বর্ডার না ক্রস করতে পারে, যাতে আমাদের এখানকার এনভায়রনমেন্ট মহল যাতে ভালো থাকে এবং যাতে আমরা ভালোভাবে মানে ইলেকশনটা করতে পারি, সেই জন্য আমাদের একটা দুটো স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে একটা জাস্ট কোঅর্ডিনেশন মিটিং ছিল। ফলে ওনারা সবাই এসেছেন, ওখান থেকে ডিএম সাহেবরা এসেছেন, ওখান থেকে এসপি সাহেবরা এসেছেন, ডিআইজি সাহেবরা এসেছেন, সব সিনিয়র অফিসার এসেছেন, পুলিশ থানা থেকে এসেছেন, আমাদের সব অফিসার ছিলেন, সিপি স্যার আছেন, সব ডিসপি সাহেবরা আছেন, থানা থেকে ছিলেন। ফলে একটা কোঅর্ডিনেশন মিটিং হয়েছে যাতে আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত যাতে ইনফরমেশন শেয়ারিং হয়, যাতে কোনোভাবে ওই জেলা থেকে কোনো অ্যান্টি সোশ্যাল না আসতে পারে, ইলিগাল আর্মস অ্যামুনিশন লিকার্স যাতে না হতে পারে, স্মাগলিং যাতে না হতে পারে, সেই জন্য আমাদের কোঅর্ডিনেশন মিটিং ছিল এবং খুব ভালোভাবে এটা হয়েছে। স্যার, এই ইলেকশনের আগে দেখা যায় অনেক সময় অর্থের একটা বড় লেনদেন হতে চাই, সেই বিষয়ে কি আলোচনা হয়েছে? অর্থাৎ যেহেতু আমাদের এটা একটা ইন্টারস্টেট বর্ডার, ফলে আমাদের এখানে ইলেকশন হচ্ছে, ওনাদের ইলেকশন নেই, আমাদের এখানে নাকা থাকবে, ফলে যাতে বাইরে থেকে এই ধরনের কোনো ইলিগাল ফান্ড লিকার আর্মস অ্যামুনিশন বম্বস যাতে না আসে এবং যাতে আমাদের এরিয়া ঠিকঠাক থাকে এবং ভালোভাবে ইলেকশন হতে পারে, সেই জন্য ওনাদের যে ইন্টেলিজেন্স, ওনাদের যে তথ্য যাতে ওনারাও আমাদেরকে দেন, আমরাও ওনাদেরকে দেবো, অর্থাৎ কারা কারা রাউডি এলিমেন্টস আছে, ফলে জয়েন্টলি আমরা রেড করবো এবং যাতে নাকা পয়েন্টগুলো ওনারাও যেমন স্ট্রেংথেন করবে আমরাও করবো, যাতে এই ধরনের সব মুভমেंट फ्री पैसेजটা বন্ধ হয়, মানে একটা তথ্য আদান প্রদান করা। कल रात को रेल पर नॉर्थ विधानसभा में कैंडिडेट के ऊपर हमला हुआ पत्थर, तो इस पर क्या सुरक्षा के लिए हमला हुए थे तो तुरंत वहाँ पे तो पुलिस गए थे, ठीक है, वो इंटरव्यू कर दिया तो कुछ नहीं हुआ। तो 6 लाख अभी तक तो 6% अरेस्ट हो गया, ठीक है, केस लॉज हो गया, एक्शन लिया। दक्षिण विधानसभा में रंगापाड़ा में जो गोली वोली चला था रात को, उसमें ना हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, गोली तो किधर चलने के कोई ब्लैंक कार्तूस नहीं मिला है। पांडेसर में बम विस्फोट से मर गया, तो अभी तक सुरक्षा व्यवस्था जो सेंट्रल बाहिनी जो पेट्रोलिंग कर रहा था लोगों को ना सेंट्रल बाहिनी अभी तक तो पुणे में चला गया, वहाँ पे वोट हो रहा है। हमारा पास 5 कंपनी फोर्स था, वो भी चला गया। अच्छा, कुछ दिनों बाद में हम लोग फिर भी मिलेंगे, उनके बाद वो एरिया डोमिनेशन होगा, लेकिन अभी तक हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, ठीक है, सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है।
ভোট আসছে, ইলেকশন কমিশন নির্দেশ অনুযায়ী আজকে আসানসোলে ইন্টার স্টেট বর্ডার মিটিং আয়োজিত করা হলো। এই মিটিংয়ে এসএসপি ধনবাদ ছিলেন, ডিআইজি দুমকা এসছেন, এসপি জামতাড়া এসছেন, জামতাড়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এসছেন, ধনবাদ থেকে এডিএম এসছেন অ্যান্ড ওদের সহ ওদের এসএচও থেকে শুরু করে ডিএসপি থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু এসছেন। আজকে একটা খুব ভালো মিটিং এখানে হলো। আমরা নাকা পয়েন্টগুলি শেয়ার করলাম, ইনফরমেশনগুলি শেয়ার করলাম, ওদেরকে বললাম কোন কোন ডেটে P-2, P-1 পি ডেটে কীভাবে বর্ডার সিল করতে হবে, কোন কোনটা নাকা পয়েন্ট আছে, কোন কোন জায়গা থেকে ইনফিল্ট্রেশন হতে পারে, এই সব নিয়ে এটা বিস্তারভাবে আলোচনা করা হলো। আজকে মিটিং করে আমরা মনে করছি ইসিআই নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এই বর্ডার গাইডলাইন্সগুলি ভালো করে ফলো করা। তো কীরকম মানে আপনার এই যে আমাদের বর্ডার যে ইয়েগুলো তে মানে বেশ কিছু টাকা বা এবং আর্ম সিকোয়েন্স আছে, আমরা কি এখন অবধি কোনো নাকা চিনি শুরু হয়েছে? নাকা অলরেডি আমাদের বর্ডারে 9টা পয়েন্টে চলছে, 9 নাকা পয়েন্টস অলরেডি চলছে, ওরা ওদিকে নাকা করছে। আমরা আপনি ঠিকই প্রশ্ন করলেন, ইন্টেলিজেন্স আমরা শেয়ার করছি, এরকম কোনো খবর ওখান থেকে এখানে আসার আছে কি না। শুধু টাকাই নেই, আর্মস অ্যান্ড বাকিগুলি কোনো ড্রাগসগুলি অ্যাক্রস বর্ডার কোনো মুভমেন্ট আছে কি না সেটা আমরা নজরে রাখছি। কালকে রাত্রে একটা ঘটনা ঘটেছে। अभी हमने आपको दिखाया कि आसनसोल में झारखंड और बंगाल के पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर और विभिन्न सरहदों पर सीमाओं पर चौकसी बरते जाने को लेकर खास तौर से चर्चा की गई। अब एक और खबर से हम आपको जोड़ते हैं। हमारे पास खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है उन दोनों आरोपियों को जिन पर आरोप है कि शादी करना चाहते थे वो और धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे निकिता तोमर पर, जो फरीदाबाद की रहने वाली थी और फरीदाबाद में कॉलेज के ठीक सामने रेहान और तौसीफ ने गोली मारकर निकिता तोमर की हत्या कर दी। और इसके बाद गिरफ्तारी हुई दोनों की। एक और शख्स की गिरफ्तारी की गई जिनका नाम अजहरुद्दीन है, लेकिन अजहरुद्दीन को रिहा कर दिया गया, जबकि तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा सुनाई सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके बाद निकिता तोमर के परिवार में खुशी देखने को मिल रही है, लेकिन निकिता तोमर के पिता का कहना है कि उनकी ख्वाहिश थी कि दोनों आरोपियों को जिन्होंने गोली मारकर हत्या की है निकिता की, उन दोनों को फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन फांसी की सजा नहीं सुनाई गई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर किस तरह की फरियाद करते हैं निकिता तोमर के पिता और उनकी माता। दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में मारपीट की घटना हुई और मारपीट की घटना को लेकर कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उत्तम राय के साथ जबरन मारपीट की गई और मारपीट करने वाले पार्थ पांडे नामक एक शख्स है जिनके कई सहयोगी थे और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तृणमूल समर्थक पार्थ पांडे ने उत्तम राय के साथ मारपीट की और बुरी तरह से घायल हुए उत्तम राय उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और इस घटना को लेकर काफ़ी कोहराम मचा है, काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अस्पताल में हाहाकार मचा हुआ है। इस घटना को लेकर लोगों में तरह तरह की प्रतिक्रिया है और लोगों का ये कहना है कि जबरन मारपीट की गई उत्तम राय के साथ। उत्तम राय इसी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी हैं और उनके साथ मारपीट की गई और आरोप लग रहा है पार्थो पर। अपने सहयोगियों के साथ पार्थो ने मारपीट की उत्तम राय पर। इसे लेकर तफ्तीश की जा रही है। हमारे संवाददाता ने अस्पताल के अधीक्षक से भी उनकी राय ली। আমাদের সাব ডিভিশন হসপিটালের ইউডিসি পার্থ সারথী পান্ডে। কি হয়েছিল বলতে আমি আমার যে কাজকর্ম করি তার যে ডিএপি এসে আমার যে অধিকার সেটা নিয়ে আমি বলতে গেছিলাম। বলতে যাওয়ার পর উনি আমাকে এমনভাবে থ্রেটিং করছেন, বলছেন এসে কি তো দূরের কথা, তোর কাজই থাকবে না। আমি বললাম এর কারণ কি? বলছে যে না এইসব বলা যাবে না, বিষয়ে কোনো কথা বলা যাবে না। আমি আজ এত বছর ধরে 16 বছর ধরে কাজ করছি, 2005 থেকে। আজ আমার একটা টেনশন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।
যাই সেগুলো আগে ওরা তো দেয়নি। আজ আমি দীর্ঘদিন সহ্য আর করতে পারছি না। আমি কর্ম করি, আমার পয়সা দরকার। সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে পেশেন্ট সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে না থেকে এখানে লাইট ডিউটিতে রেখেছে, এই লাইট ওয়ার্ডে রেখেছে, লাইট ওয়ার্ডে মেডিসিনে। আমরা বলতে গেছি ডক্টরবাবুকে উনাকে সার্জিক্যালের কেস, বাট সার্জিক্যালে না রেখে উনি মেডিসিনে কেন রেখেছে? আপনি পেশেন্টটাকে রেফার করুন সার্জিক্যালে। উনি করবে না, উনি পার্থ পান্ডে যা অর্ডার দেবে তাই শুনবে। এবং আঙ্গুল তুলে কথা বলছে রীতিমতো, আঙ্গুল তুলে রীতিমতো শাসিয়ে কথা বলছে। ডক্টরবাবু অফিসার হতে পারে, কিন্তু আমার জন্য সে অফিসার নয়। নট এ গেজেটেড অফিসার আমার জন্য উনি ডক্টর। মানুষের সেবা করার ধর্ম। যেতেই পারি। কি বলছে ডক্টর? ডক্টরবাবুর নাম কি আমি জানি না, অন ডিউটি উনি আছেন। রেজিস্টার পাশের থেকে বলছে উনি কালকে ভর্তি হয়েছেন। উনি নট এ বলছেন। আমার নাম অরুণ কুমার হালদার, আমি ওনার বন্ধু। একটা মারপিট কালকে একটা হয়েছে। মারপিট হওয়ার জন্য যে একজন ভর্তি আছেন উত্তম রায় বলে, আর যা দুজনেই মারপিট হয়েছে। পার্থ পান্ডে বলে উনি আমাদের ইউডি স্টাফ, তার সঙ্গে মারপিট হয়েছে। এবার কেন মারপিট হয়েছে সেটা তো আমি এখন পর্যন্ত জানি না যে মারপিটটা হলো কেন। সেটা তদন্ত করা হবে। তার জন্য ভিডিও আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরাও আছে, সেই ফুটেজটা দেখা হবে। তা ফুটেজটা দেখে পরে আমরা যথাযথ জায়গায় জানাবো। আমার পুলিশকেও জানিয়েছি অলরেডি। সেটা বিচার করে যা শাস্তি যেটা হয় সেটা অবশ্যই না হবে বা ডিসিশন না হবে। পার্থ পান্ডের অভিযোগ যেগুলো হচ্ছে সেগুলো কী বলুন তো, যে অভিযোগগুলো আসছে আর কি, সেই অভিযোগগুলো আমি হায়ার অথরিটিকে জানিয়েছি, বুঝলেন। যে অভিযোগগুলো এসেছে সেগুলো হায়ার অথরিটিকে জানিয়েছি। এবার হায়ার অথরিটি ডিসিশন নেবে, যেটা ডিসিশন নেবে সেই ডিসিশনটা অনুসারে আমাকে ফলো করতে হবে। বারবার এই টাইপের মারপিট হয়নি, মানে যেটা হয়েছে সেটা শুনছি, মারপিট হচ্ছে, হবে, থ্রেট মারছে, এরকম গল্প আসছে। তাই এগুলো সত্যতা যাচাই করতে হবে, তো আমাদের একটা টিম করবো তাই জন্য। টিম হসপিটাল গ্রাউন্ডের মধ্যে অসাময়িক কাজ হচ্ছে সেটা আমি জানি না, আমার কাছে সিসিটিভি আমার কাছে আছে, সেভাবে রিপোর্টও নয়। এই ধরনের যদি হয়ে থাকে তো আমি প্রপার জায়গাতে ইনফর্ম করেছি অলরেডি। আমি পুলিশকে জানিয়েছি, এসডিওকে জানিয়েছি আমার হসপিটাল মর্গের সামনে। হ্যাঁ, না এর আগেও আমি এটা জন্য পুলিশকে জানিয়েছি, এসডিওকেও জানিয়েছি, ডিএম সাহেবকেও জানিয়েছি যে আমাদের হসপিটালটা একটু দেখুন, হসপিটালটা কীভাবে চলছে আর কি। হসপিটালটা আমাদের অনেক ফাঁকা জায়গা রয়েছে, সেখানে অনেক লোক ঢুকে পড়ছে, যে পাচ্ছে ঢুকে পড়ছে, আমরা তাকে চিনিও না জানিও না, এরকম লোক। হাসপাতাল সিকিউরিটি ল্যাবস কিছু নেই, এখানে তো পুলিশ ক্যাম্পও রয়েছে। সেটা আমি বলতে পারবো না, আমার পুলিশ ক্যাম্প তো রয়েছে, দুখানা পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। তার মধ্যে এই ধরনের ঘটনা কিন্তু ঘটে, ঘটনা কিন্তু ঘটে আছে। আমি বলবো কনসার্ন বলবো, তারা আপনার ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করে। কি নাম? ডক্টর জীবন মন্ডল। बंगाल में हिंदी भाषी एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ किसी भी चुनाव में हिंदी भाषी को एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। इस चुनाव में भी हिंदी भाषियों की एक बड़ी भूमिका होनी है और हिंदी भाषियों के बगैर किसी के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि हिंदी भाषियों की तरफ सभी पार्टियों का ध्यान है। इसी को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी लगातार हिंदी भाषियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में हिंदी भाषियों के साथ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने एक बैठक की और इस बैठक में हिंदी भाषियों की समस्याओं को सुना गया और उसके समाधान पर भी विचार किया गया। और कुछ सहयोगी पार्टियां जो हैं जो समर्थन कर रही हैं तृणमूल कांग्रेस को, जैसे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इनके नेता भी यहाँ मौजूद थे और इन नेताओं की उपस्थिति में यहाँ मीटिंग की गई, यहाँ हिंदी भाषियों से बातचीत की गई। हो जाएगा, लेकिन हम लोग उस समय ठीक से सुने नहीं थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लीडर होने के नाते उन्होंने कहा था, सौगंध इस माटी का खाता हूं, देश नहीं बचने दूंगा, देश नहीं बचने दूंगा। आज वही काम कर रहे हैं, देश को नहीं बचने दे रहे हैं। वो रेल हो, सेल हो, कोल हो, सबको बिक्री कर रहे हैं और सबको बिक्री करते हुए सबको बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हैं। पंडवेश्वर का जनता दिखा देगा कौन गुंडा है, कौन बदमाश है, कौन दुष्कृतकारी को पूछता है, पालता है। हमको पंडवेश्वर का मनुष्य आदमी, पंडवेश्वर का माँ, पंडवेश्वर का बहनों लोग हमारे जन्म से देख रहा है। और ऊपर से उड़ के हेलीकॉप्टर से उतार के पंडवेश्वर का आदमी को आपको पहचान देने का जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप लोग को पूरा समय धर
इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इस चुनाव को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, इस चुनाव में आप किसके समर्थन में वोट करेंगे। अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाएं, सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट करें और हम आपके हर कमेंट को पढ़ेंगे और आपकी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही और जल्द ही आपसे होगी फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।